नमस्कार। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती सत्यव्रत बेहुरा। मुख्य संवाद। प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को विश्वस्तरीय करने नहीं गोदावरीश मिश्र आदर्श विद्यालयर द्वितीय पर्यायर 204 स्कूल भित्तिप्रस्तर स्थापन कले मुख्यमंत्री। ओडिशा छत्तीसगढ़ मध्य नुआदिल्ली में महानदी जल विवाद को नहीं दुई राज्यर वैषयिक विशेषज्ञों मध्य हेब 10 दिनिया आलोचना। समस्यार समाधान पर्यंत सबु स्थान में सुरक्षित खाद्यर वार्ता नहीं आज पालन करा जाउछि विश्व खाद्य निरापत्ता दिवस। एवं वायुमंडल में आर्द्रतार परिमाण अधिक रहुथिबारु उपकूल और पार्श्ववर्ती जिल्लागुड़ी को पाणीपाग विभाग पक्षरु सतर्क सूचना जारी। राज्य में शिक्षा भित्तिभूमि को सुदृढ़ करने और गुणात्मक शिक्षा प्रदान उद्देश्य मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आज द्वितीय पर्यायर 204 गोदावरीश मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालयर भित्तिप्रस्तर स्थापन करिसेंति। खोर्धा श्री लोकनाथ देव सरकारी उच्च विद्यालय ठारे आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम में उद्बोधन देई मुख्यमंत्री कहिसेंति राज्य में प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को उन्नत करने सह प्रतिटी शिशु को एक विश्वस्तरीय शैक्षिक परिवेश जोगाई देबा पई सरकार संकल्पबद्ध। ग्राम पंचायत स्तर में शिक्षा भित्तिभूमि को सुदृढ़ करने लक्ष्य नहीं सरकार यही योजना कार्यकारी करिसेंति। जातीय शिक्षा नीति 2020 को भित्ति करी परिकल्पित यही योजना विकसित ओडिशार शिक्षा साधन भाव में ग्रामांचल में गुणात्मक शिक्षा सह छात्र छात्री दक्षता विकास सुनिश्चित करिबो बोली मुख्यमंत्री आशा व्यक्त करिसेंति। 2036 मसीहा सुद्धा समृद्ध ओडिशा गठन लक्ष्य दिगरे गोदावरीश मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय महत्वपूर्ण अवदान रखिब। आगामी दिन में 2000 ऊर्ध्व विद्यालयर निर्माण सह 2028 और 29 मसीहा मध्य 2200 प्राथमिक विद्यालय को पूर्णांग कराजिबो बोली मुख्यमंत्री कहिसेंति। महानदी जल विवाद को नहीं ओडिशा छत्तीसगढ़ मध्य चलित मास 16 तारिख रु 26 तारिख पर्यंत नुआदिल्ली में दुई राज्यर वैषयिक दलों मध्य आलोचना हेब। मिलिथिबा सूचना अनुसार उभय राज्य मध्य जल आवंटन को नहीं आपोष आलोचना माध्यम समाधान पई विचार करने नहीं ट्रिब्यूनाल अध्यक्षा जस्टिस बेला एन त्रिवेदी गत शुणाणी बेले दुई पक्षों को परामर्श देइथिले। चलित मास 27 तारिख में महानदी जल विवादर पुणी शुणाणी हेब बोली जଣାपड़िछि। निरोग एवं परिवेश अनुकूल जीवनशैली आपणाइबा लगी सचेतनता सृष्टि करने उद्देश्य आज भुवनेश्वर में साइकेल रविवार संडेज ऑन साइकेल कार्यक्रम अनुष्ठित हो जाइछि। क्रीड़ा मंत्री सूर्यवंशी सूरज कार्यक्रम में भाग नहीं कहिसेंति एक प्रगतिशील ओडिशा गठन दिगरे सुस्वास्थ्यर प्रमुख भूमिका रही। श्री सूरज परिवेश रक्षा पाई मिलित भाव उद्यम करने को आह्वान देइछंति। नुआपड़ा जिला खड़ियाल बनखंड पक्षरु प्रदूषण नियंत्रण सचेतनता सृष्टि लगी साइकेल दिवस पालित हो जाइछि। खड़ियाल मिशन स्वास्थ्य केन्द्र निर्देशिका कार्यक्रम में जोगदे साइकेल यात्रा प्रदूषण नियंत्रण करने सह मनुष्य शरीर को सुस्थ और सबल करिबो बोली कहिसेंति। राज्य में स्वतंत्र सघन संशोधन SIR कार्य जारी रही। गतकाली अष्टम दिन सुधा 1,98,97,331 जन भोटर को परिगणना फर्म बंटन करा जाइछि। चलित मास 28 तारिख सुधा परिगणना फर्म बंटन और संग्रह कार्य शेष करने लगी लक्ष्य धार्य करा जाइछि। रायगड़ा जिले में SIR पई भोटर सचेतनता शोभायात्रा अनुष्ठित हो जाइछि। उपजिलापाल कार्यालय शोभायात्रा बाहरी महात्मा गांधी पार्क रे शेष होइथिला। बौद्ध जिले में SIR प्रक्रियार तदारख पई आज जिलापाल तथा जिला निर्वाचन अधिकारी विभूतिभूषण नायक बौद्ध विधानसभा निर्वाचन मंडली अंतर्गत हरभंगा तहसिल अंचल परिदर्शन करी परिगणना फर्म बंटन कार्यर समीक्षा करिसेंति। जिले में गतकाली सुधा 33% अधिक फर्म बंटन करा जाइछि। सचेतनता सृष्टि लगी आज एक शोभायात्रा सहर परिक्रमा करिथिला। भद्रक जिले में SIR प्रक्रिया रे गतकाली सुधा 5,45,738 जन मतदाता परिगणना फर्म बंटन करा जाइछि। जिले में 1,324 जन बूथ स्तरीय अधिकारी नियुक्ति करा जाइथिबा जଣାपड़िछि। आपण माने आंचलिक संवाद शुणुछंती आकाशवाणी कटक केन्द्ररू। खाद्य प्रस्तुति संरक्षण जोगाण और सेवन पद्धति जरिया पोषण और उत्तम स्वास्थ्य सुनिश्चित करने लक्ष्य नहीं आज विश्व खाद्य निरापत्ता दिवस पालन करा जाउछि। चलित वर्षर एही दिवसर वार्ता रही समस्यारू समाधान पर्यंत सबु स्थान में सुरक्षित खाद्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन अनुसार खाद्यपेयरू उत्पन्न होउथिबा रोग जोगु प्रतिवर्ष प्राय 4,20,000 अधिक लोकंकर मृत्यु होइथाय।
ଖାଦ୍ୟ ମାନକକୁ ବଜାୟ ରଖିବାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି। ଅପମିଶ୍ରିତ ଖାଦ୍ୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଏବଂ ଏନେଇ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲାଗି ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଶ୍ୱ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦିବସ ସଂକ୍ରାନ୍ତ କର୍ମଶାଳା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ବିଶ୍ୱ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦିବସ ଅବସରରେ ନିରାପଦ ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସୁରକ୍ଷିତ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଚଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିରାପଦ ଓ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନର ମୂଳ ଆଧାର ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡାକ୍ତର ମୁକେଶ ମହାଲିକ କହିଛନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟର ଗୁଣବତ୍ତା ଓ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ସଚେତନ ହୋଇ ସୁସ୍ଥ ସଶକ୍ତ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ସମାଜ ଗଠନରେ ସହଯୋଗ କରିବା ଲାଗି ଡକ୍ଟର ମହାଲିକ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ସହ ଖାଦ୍ୟର ଅପଚୟ ରୋକିବା ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ପୁଷ୍ଟିକର ଓ ନିରାପଦ ଆହାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ ସିବିଏସ୍ଇ ପକ୍ଷରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା 2026ର ଫଳାଫଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେବା ପୋର୍ଟାଲରେ ଆପତ୍ତି ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଖାତାର ପୁନଃ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାର ଆଜି ଶେଷ ଦିନ। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ କହିଛି, ଏହି ପୋର୍ଟାଲ ଆଜି ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସମୟସୀମା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ବୋର୍ଡ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। କର୍କଟ ରୋଗର କାରଣ ଏବଂ ଏହାର ମୁକାବିଲା ଦିଗରେ ଜନସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଆଜି ଜାତୀୟ କର୍କଟ ବିଜୟୀ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। 1988 ମସିହାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୁନ୍ ମାସ ପ୍ରଥମ ରବିବାରରେ ଏହି ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଆସୁଛି। ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା କରାଗଲେ କର୍କଟ ରୋଗକୁ ପରାଜିତ କରାଯାଇପାରିବ। ଭାରତୀୟ ଚିକିତ୍ସା ଅନୁସନ୍ଧାନ ପରିଷଦର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କର୍କଟ ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା ତାଲିକାରେ ଭାରତ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଏହି ରୋଗକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବାକୁ ହେଲେ ସଚେତନତା ଜରୁରୀ। ଏହି ଅବସରରେ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କେତେକ ସଚେତନତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଉଦୀୟମାନ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିଚାଳନା ରଣନୀତି ଶୀର୍ଷକ ଆଲୋଚନାଚକ୍ର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମପୁରସ୍ଥିତ ଏମ୍କେସିଜି ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜାତୀୟ .com 2026 ସମ୍ମିଳନୀ ଅବସରରେ ମଧୁମେହ, ଥାଇରଏଡ୍ ଆଦି ରୋଗର ନୂତନ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ସମ୍ପର୍କରେ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ 10ଟି ରାଜ୍ୟର 130 ଜଣ ଅଧ୍ୟାପକ ଓ 500 ଜଣ ପ୍ରତିନିଧି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ନୂତନ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ଓ ଔଷଧ ମଧୁମେହ ଓ ଥାଇରଏଡ୍ ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଅତିଥିମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସିଏମ୍ ଟ୍ରଫି 2026 ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୋନ୍ସ୍ତରୀୟ ଭଲିବଲ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କରଣ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବାଳକ ବିଭାଗରେ ଗଜପତି ମାଲକାନଗିରିକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଚମ୍ପିୟନ ହୋଇଛି। ବାଳିକା ବିଭାଗ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମାଲକାନଗିରିକୁ ପରାସ୍ତ କରି କଳାହାଣ୍ଡି ଚମ୍ପିୟନ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବ ସେବା ବିଭାଗ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡ଼ା ସଂଘର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଦୁଇଦିନିଆ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ 8ଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ 240 ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପାଣିପାଗ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିପାଗ ସ୍ଥିତିରେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ଜାରି ରହିବ ଏବଂ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କାଳବୈଶାଖୀର ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆର୍ଦ୍ରତାର ପରିମାଣ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକ ରହୁଥିବାରୁ ଅସହ୍ୟ ଗୁଳୁଗୁଳିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଉପକୂଳ ଓ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜନଗରରେ ସର୍ବାଧିକ 85 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ। ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କରିବା ନେଇ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 204ଟି ସ୍କୁଲର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦକୁ ନେଇ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟର ବୈଷୟିକ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେବ 10 ଦିନିଆ ଆଲୋଚନା। ସମସ୍ୟାରୁ ସମାଧାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଖାଦ୍ୟର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଆଜି ପାଳନ କରାଯାଉଛି ବିଶ୍ୱ ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ଦିବସ। ଏବଂ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆର୍ଦ୍ରତାର ପରିମାଣ ଅଧିକ ରହୁଥିବାରୁ ଉପକୂଳ ଓ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି। ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିପାରିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:45 ଅଧିକ ସମ୍ବାଦ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ newsonair.gov.in ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଏଆଇଆର୍ ଆପ୍ରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ।